May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong Tadlakoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwa Didi ug uban sa mga kahupungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa napulog pito nga Domingo sa ordinaryong panahon, Hulyo 30, 2026. Ang ebanghelyo atong pagbasahon o pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan ang giharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na nini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug maglingkod sila aron paghagpat sa isda nga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug may walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang muhani ang mga anghel ug lainon nila ang mga dautan nga tao gikan sa maayo ug itambog nila ngadto sa hudno ang nagdilaab. Dito naghilak sila sa magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo ni ining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya sa ato pa ang atong mga magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa mga tagbalay nga nakakuhagbag ko nga karaang mga butang gikan sa iyang gitipigan. Sa nakaunoran na si Jesus sa pagsugilo ni ining mga sambingaya, bibiya siya sa niadtong dapita. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Magisod ka ni Kristo, maayong adlaw ka na tong tanan. Salamat kayo katawhan sa Diyos, labi na sa mga parokyano din sa Archdiocese sa Osamis, particularly sa Immaculate Conception Cathedral nga kami inyong giampo, gitagaan o ganang mga prayer intention during our 1 week holy retreat. Kami, mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, uban sa tumahal na Arsobispo, malipayon kayo o idunol ang mo ang pagpasalamat sa inyong mga pag-ampo o pagsuporta nga kami usab nga marinyo diha sa mong pagpangalagan isip mga piniling kaparian sa Dios. Labi na nga nangalagad diri sa lokal nga simbahan ang Archdiocese of Osamis. Mga igsoon, makayon kita sa atong ebanghelyo na ang kanang bitong gitawag nato og kanang buwan ang paghagba gitawag nato ang giharian sa langit sama sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw. Sa ako ang limitado nga kapasidad sa pasabot or pag-ila sa maong butang diha sa pagpangisda kani gitawag nato og baling usa ka pukot nga din mas gagmay ang iyang mata nga which is mas daghan ang makuha. Mawitaw na kaning baling murag gi-discourage na ni siya karon sa pagpangisda tungod kay daghan man ang makuha nga gagmay isda ug usahay tungod sa kagagmay tungod sa iyang pagka tawag nato nga dili na siya belong sa species na matawag nato na makaon or dili na siya mahimong parte sa usa ka kanabitawng basic na pangailangan nato isip mga consumer sa mga isda. Na mga standard good no diha sa pagpanguha isda. Naay standard sa kadakon, naay kanang gitawag na to edible siya ba, pwede ba siya makonsume kay tungod sa iyang pagagamay usahay na pwede po siya muna ko masayang ba nga imbis pwede po siya nga mapahimuslan sa mga susunod na mga bulan o kanang katuigan pero kay kuha naman nato nawala ang iyang uri o nawala ang iyang species tungod kay na wala na to na pamature pag-ayo ang mga isda. Pero ngano gitugutan man ni Jesus na makuha ang mga maayo ug dili maayo?
Pagkaroon nga ba isuon nga ang gingharian sa Dios sama kita sa namukot o isda. Nga maabot ang panahon sa itong pagpamukot na diha ang mga tao nga na namin itong nahimong full of meaning, full of kanang nahimong mahinungdanon ang iyang kinabuhi din sa kalibutan tungod kay gitugutan man niya nga mahimo siyang mahinungdanon nga tao. Wala bitaw siya ingon nga sa iyahang kinabuhi igo lang siya nga kanang murag walay pulos, wala siya ingon nagibuhat na something para sa uban, o wala siya gibuhat labing na sa tanan nga makapahimuot sa langit ng amahan nga mo naghatag sa mong kinabuhi. Ina na may punusahay. Para nako dili man padakanay ang maong isda. Kung ikaw gusto gyud ka maghatag ka og kanang pulos nga to sa uban, dili man siguro ingon nga permente nga kahit mga dagko nga mga isda mao gyud permente maposlanon. Nabi po din nga gitawag na ito nga mga gaynagmay mga kanang warag mga bulinaw, mas kagmay pa sa bulinaw. Pero kung imo prituhon, kung imo siya tagaag minute ka timpla, nabi opod siya nga pagkaon. So pa di ay, it doesn't mean nga gamay ka, kanang mayon ka nga mura og kanang paraning mula kay pulos, kay ubos kay mong panglanto sa quality sa imong kagalingon, mo na nga atong paminahon siguro kung unsa kat ahataman atong self-worth, atong self-loving sa alam namang makaingon kita nga kita na ay pulos di ani kalibutan. Mga igsoon, hinaut po ta nga before ta hukman sa uban, before na to tugutan nga kita i-judge sa uban, kita mismo ang mudawat sa tong kagalingon sa tuang self-worth, our self-identity that we are the sons and daughter of God. That is already the precious value that we have in ourselves. Na from the very beginning, we are valuable, we are priceless, and we are important because we are loved by God. And we should hold on to that faith. We should hold on to that conviction nga bisan pa kung sa akong mga kulangon aning kalibutana, nagpabili kong valuable, nagpabili kong priceless, nagpabili kong mahinungdanon, tugya ko anak sa Dios. Wala nag-agad ang ako ang pagkaamahan tungod sa ako ang mga gitawag nato ng mga achievements sa kinabuhi tungod sa akong mga nabuhat sa kinabuhi sama usab sa usa ka isda nga sa pagkuha niya gikan sa pukot diya sa baling makaingon ta nga dili siya pwedeng ma-classify nga walay pulos tungod sa iyang kagamay, tungod sa iyang pagkayano, kundi ang value gid ay sa to ang pagkatao nag-agad gid ay kung giunsa po nato pagmahal atong kagalingon. Mao na nga ako mismo po no mga igsuon ni Kristo, dili jud ko ta nga mo ingon sa kagalingon nga walay pulos no. Grabe itong magtawag itong self-pity. Mag-self nga warag lagi tayo nalakot ang kalibutan na dili na siya maayo. Kay unjust na siya, insulto na siya sa Ginoo nga amoy naghatag og kanang pagbayaw sa tuang dugog og dignidad ani kalibutan na aron usab kita nga mga dihang mga binuhat o dihang mga katawhan, dihang mga binunyagan, mga makita na to ang value sa tuang pagkakita dili tungod kay naghantag na buhat ang kalibutan kundi kita mismo mga anak man sa Dios. So mga igsoon ni Kristo, hinapunta nga sa ato ang pagpangalagad nato sa simbahan, dili nato ng taon nga mas ubos na sa uban tungod sa ato ang mga naabot sa kinabuhi kundi makayon kita no matter what kung unsa ato ang mga naabot ani kalibutan kung kita sincero, honest o kanang with hinulot ka pagpangalagad nato ang gusto makaingon ta nga we are valuable always sa matang sa simbahan o sa katawhan nga mo ato ang gilagaran. Ako pagtimbaya di ay sa itong mga amigo higala diha sa Mars MC Hospital, labi na ni Dr. Orbistondo at ni Marky Bayawa kung ato ang mga chapel officers sa Sacred Heart Chapel, Mars MC Hospital. Daghang salamat mga doctors, nurses, labi na itong mga nurses nga constantly nga nagatambong sa ato ang Santos Misa, very supportive, very loving, and once again, they are always to look forward what they can help and what they can offer to the
to the church in the Sacred Heart Chapel of Marcel's Hospital. It's a government hospital, but isip ilang hospital chaplain, malipayon kaya ko, nagipakita ninyo nga kamo kanunay anda mo tabang o anda mo pa dayag sa inyong unsa inyong piling matabang para sa to ang kapilya, which is dako kay impact sa ato ang mga pasyente, dako kay impact sa ato ang mga nagpa-admit din na kita di ay isip mga nga sa simbahan na ningkamot kita nga mahatag nato ang ilang spiritual needs, labi na sa dihog, pagpangalawat, pagpakumpisal, o labi na sa tanan sa pagblessing sa mga nangamatay. Mga igsoon, para nato isip tagtungod, simple, yano, o makaingon ta nga mura o kanang unnecessary and irrelevant. Pero you know what? Sa mga tao bitaw nga ato ang gialagaran, sa mga tao bitaw nga nawadaan og mga minahal sa kinabuhi, they need us. That is the only thing that makaingon ta nga kailangan ta nila. Kailangan ta nila kitang mga anak sa Dios, andam kitang muhalad sa to ang kinabuhi, oras ug panahon aron lamang nga mahupay sila silang mga kasub-anan ng mga anak sa Ginoo. Naot po unta sa itong pagpadayon na to sa pagpangalagad sa katauhan sa Diyos, isip iyahang piniring pare. Ako sa makaingon nga wala na akong gisayangan nga ako gipili sa Ginoo despite sa akong pagkamakasasala, despite sa akong pagkadili ayan nagtakos, pero ako kay naningkamot usab sa pag-dispense sa maong sakramento, sa maong grasya through me nga ang Ginoo mismo mo ay naghatag og otoridad nako niini. So kana lang siguro mga igsono sa uban sa to mahal asobispo, to ang mga local government officers and provinces na kadungay naghatag og igong kadasig sa pagtabang kanato dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Sinaot pa unta nga kamo usab malipayon kamo nga na nagipag-tie-up o nagipag-baan ka sa ato ang simbahan nga kamo nangalagad kanunay naghatag kamo og nindot nga kahulugan sa ato ang government and church na kana bitawng nindot kayo nga pagpaningkamot nga mga lagad ta dili lang dunlo spiritual kundi ang mga physical and bodily needs sa mga tao matubag mo sa pinato. Ako nang gisulti mga igsoon tungod kay kitang tanan na nakuha man sa maong pukot, dili unta magagad ang atong identity, ang ato ang pagkamanungdanon kung giun sa ta pag-classify sa uban kung kita mismo mo ay nag-classify sa taglingon that we are worthy, we are deserve nga mubuhat nini because kitang tanan ang anak man sa Dios. So may so gina ni Kristo sa tanang mga naminaw nito karon, labi na sa itong mga avid listener diya sa tagsa ka mga panimalay, offices, ug sa ilang mga asaman mo karon, no, labi na sa to ang mga avid listener nga kanunay nagpadayag nga sila manipayon daw nga nangaminaw kanato. Just drop by your surname diha sa ato ang kuano sa mga Facebook page. Pasalamat po ko sa Pagilinan Family nga kanunay naminaw diha sa My Bernards of Division, sa ato ang mga friends, benefactors nga nakaroon naminaw, labi na ni Tita Barrera and family, sa Bado ang Kahandin family o ni Ma'am Sara o natin lay salamat sa inyong mga pag-ampo o paghatag o moral and spiritual, financial, and any form of support that I learned to continue and I learned to give my time and availability, especially sa ito ang pulpito sa Kanginan and DXTD. Kaya salamat. Dili na ko to bayo ka magkalimot na ang pulong sa Dios ang gayud nga pamation ng pamalandungan ug mo'y maghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Sama kita sa usa ka kahoy nga itanumdap din sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya ug panahon sa timo nga mohatag siya maayong mga bunga. Mga igsoon ug manaw sa ubad sa pangama sa itong mahal nga Birhen si Santa Maria nato gitawag dinhi sa misa-misno ng Birhen sa Kuta, ang Dios unta mga panalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.